Assalamu alaikum warahmatullah. My dear students, this is class 10th. Subject is history. And today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, Print Culture and the Modern World. यानी आज हम प्रिंट कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिंट जो था कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई है, कैसे इसके डिफरेंट फेजेस थे, या उस वर्ल्ड की बात भी हम करेंगे कि जब प्रिंट कल्चर डेवलप नहीं हुआ था। एक मिनट के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम इस दुनिया का, जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, क्या हम इस चीज़ का तस्वुर कर सकते हैं कि जिस दुनिया में प्रिंट ना हो उस दुनिया में आप कैसे रह सकते हो? इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंट के बगैर, प्रिंट के बिना वर्ल्ड का तस्वुर भी करना, वर्ल्ड को इमेजिन भी करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये क्यों मुश्किल है, ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी चीज़ को देखेंगे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको कुछ एविडेंसेस ऑफ प्रिंट नज़र आएंगे। चाहे वो आपकी बुक्स हो जिनको आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो जर्नल्स हो जिनको आप रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर्स देखो जो कि प्रिंट की शक्ल में होता है, चाहे वो पेंटिंग्स की तरफ देखो, चाहे वो हर एक चीज़ की तरफ देखो, जैसे थिएटर प्रोग्राम्स, जैसे ऑफिशियल सर्कुलर्स, जैसे कैलेंडर्स जो आपके घरों में वॉल्स पे लगे हुए होते हैं, चाहे डायरीज़ को आप देखें, चाहे एडवर्टीज़मेंट्स को आप देखें, चाहे सिनेमा पोस्टर्स स्ट्रीट कॉर्नर्स पे जो होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर ये चीज़ें प्रिंट कहलाती हैं, ये प्रिंट की शक्ल में होती हैं। इनको प्रिंट किया गया है कि इसके बदौलत हम कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों से कलेक्ट कर सकते हैं। गोया कि ये हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है इसमें ये बहुत ही एक अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा हम लिटरेचर पढ़ सकते हैं, प्रिंट की बदौलत हम प्रिंट इमेजेस भी देख सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, हम पब्लिक डिबेट्स भी कर सकते हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड ऑफ प्रिंट, हमने इस प्रिंट को फॉर ग्रांटेड किया है क्योंकि जिस तरह से हर एक चीज़ की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, अपना एक पास्ट होता है, अपना एक इतिहास होता है, इसी तरह ये जो प्रिंट है जिसके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि प्रिंट की भी एक अपनी हिस्ट्री है, अपना इतिहास है। सो व्हाट इज़ दिस हिस्ट्री? ये हिस्ट्री क्या है? व्हेन डिड प्रिंट लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट? ये प्रिंट कैसे सर्कुलेट होने लगा? ये प्रिंट कैसे इसकी शुरुआत हो गई? कहाँ से इसकी शुरुआत हो गई? What has it helped create the modern world? इसने दुनिया को मॉडर्नाइज करने में कैसे एक अहम किरदार अदा किया? इसमें इसने कैसे इसको हेल्प किया, इस वर्ल्ड को मॉडर्नाइज बनाने में? तो यही बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कैसे होगी, फ्रॉम बिगिनिंग इन द ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन द यूरोप एंड इन इंडिया। सबसे पहले आप ये यहाँ जानिए, जो ये प्रिंट है इसकी डेवलपमेंट सबसे पहले ईस्ट एशिया में हो गई, इसके बाद इसकी एक्सपेंशन हुई यूरोप में और इंडिया में। We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and cultures changed with the coming of the print. इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कैसे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ वजूद में आ गई और टेक्नोलॉजीज़ वजूद में आने की बदौलत कैसे सोशल लिव्स जो हमारी हैं, समाजी ज़िंदगियाँ जो हमारी हैं और सकाफ़ती ज़िंदगी जो हमारी हैं, कल्चर्स, कैसे इनमें चेंजेस आने लगी विद द कमिंग ऑफ प्रिंट। पहला हम इसमें देखेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। पहली किताबें जो प्रिंट की गई हैं वो कैसी थी, किस तरह से उनको प्रिंट किया जाता था, क्या उनमें टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता था कि ये
ہاتھوں سے اس میں پرنٹ کیا گیا تھا. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس چیپٹر میں, اس لیسن میں. The earliest kind of print technology was developed in China, جاپان اینڈ کوریا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ پرنٹ ٹیکنالوجی جو ہے یہ سب سے پہلے کس ملک میں ڈیولپ ہوا. آپ کا جواب ہونا چاہیے چائنا میں. یعنی چائنا, اس کے بعد جاپان اور کوریا میں یہ پرنٹ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی تھی. دس واز اے سسٹم آف ہینڈ پرنٹنگ. لیکن یہ جو ٹیکنالوجی تھی, پرنٹ ٹیکنالوجی تھی, یہ مشینائزڈ نہیں تھی. یہ مشین پرنٹنگ اس میں استعمال نہیں کی جاتی تھی, بلکہ یہ سسٹم آف ہینڈ رائٹنگ تھی, یا سسٹم آف پرنٹنگ, ہینڈ پرنٹنگ تھی. فرام 594 آنورڈس, یعنی 594 عیسوی کے بعد, بکس ان چائنا وائر پرنٹڈ بائی ربنگ پیپر. جو چائنا میں کتابیں پرنٹ کیے جا رہے تھے وہ اس کے لیے پہلے پیپرز کو رب کیا جا رہا تھا, بائی ربنگ پیپرز. یہ جو پیپر تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپر بھی سب سے پہلے انوینٹ کیا گیا چائنا میں. اگینسٹ دا انکڈ سرفیس آف ووڈ بلاکس, یعنی جب پیپر وجود میں آ گیا تب, یعنی پیپر وجود میں آنے سے پہلے جو پرنٹ مطلب جو بھی پرنٹ کلچر تھا, جو چیزیں پرنٹ کی جاتی تھی وہ ووڈن بلاکس پہ کیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جو پیپر جب وجود میں آ گیا تب ووڈن بلاکس کا استعمال بہت ہی کم ہونے لگا. As both sides of the thin porous sheet could not be printed. لیکن جو یہ پیپر تھا جس کو رب کیا جاتا تھا پرنٹ کرنے سے پہلے, لیکن اس کو دونوں سائڈ میں نہیں لکھا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہی پتلا تھا, اور اس کی وجہ سے, اور یہ پورس شیٹ بھی تھا, اس کی وجہ سے اس کو دونوں سائڈ میں پرنٹ نہیں کیا جاتا تھا. لہذا دا ٹریڈیشنل چائنیز ایکورین بکس واز فولڈڈ اینڈ اسٹیچڈ ایٹ دا سائڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپر کو فولڈ کیا جاتا تھا, چونکہ یہ بہت ہی تھن تھا اور یہ پورس بھی تھا, اس لیے اس کو پہلے فولڈ کرتے تھے, اور فولڈ کرنے کی وجہ سے یہ تھوڑا موٹا ہو جاتا تھا. فولڈ جب کرتے تھے تو اس کے سائڈ میں سٹچ سے اس کو باندھ لیا جاتا تھا. سپربلی, لیکن ایسے سٹچ نہیں دیے جاتے تھے کہ پڑھنے والے کو یہ اچھا نہیں لگے یا دیکھنے والے کو یہ اچھا نہیں لگے, بلکہ اس کو سپربلی سکلڈ کرافٹس مین کو ڈپلیکیٹ ود ریمارکیبل ایکوریسی دا بیوٹی آف کیلیگرافی. اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں, بہت ہی خوبصورت کیلیگرافی کا استعمال اس میں کیا جاتا تھا, کیونکہ بعد میں دیکھنے والے کو, پڑھنے والے کو, لکھنے والے کو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. اس چیز کو ہم, یعنی دا آرٹ آف بیوٹیفل اینڈ اسٹائلائزڈ رائٹنگ, وہ رائٹنگ جس میں آرٹ آف بیوٹیفیکیشن ہو, جس میں آرٹ آف اسٹائل ہو, اس کو ہم کیلیگرافی کہتے ہیں. آگے بڑھے. دا امپیریل اسٹیٹ ان چائنا واز فار اے ویری لانگ ٹائم دا میجر پروڈیوسر آف پرنٹڈ مٹیریل, جس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ چائنا ہی ایسی ایک کنٹری تھی جہاں پر سب سے پہلے پرنٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. تو چائنا میں جب یہ پرنٹ استعمال کیا گیا تو یہ میجر پروڈیوسر آف پرنٹڈ مٹیریل مانا جاتا تھا. یعنی زیادہ سے زیادہ پرنٹڈ مٹیریلز جو دنیا میں پھر ایکسپورٹ ہوتے تھے, تو یہ چائنا بیکیم دا میجر پروڈیوسر آف دیٹ ویری پرنٹڈ مٹیریل. China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. کیونکہ چائنا میں بہت ہی بیوروکریٹک سسٹم جو ہیں وہ بہت ہی ہیوج ہیں, وہ بہت ہی طاقتور ہیں, وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. تو اس کے لیے اس بیوروکریٹک سسٹم میں ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے اس میں ایک ایگزام کیا جاتا تھا جس کو ہم سول سروس ایگزامینیشن کہتے تھے. تو ان سول سروس ایگزامینیشنز میں ٹیکسٹ بکس بہت ہی کام آتی تھی. سو ٹیکسٹ بکس فار دس ایگزامینیشن وائر پرنٹڈ ان واسٹ نمبرز. تو اس ایگزامینیشن کے لیے ٹیکسٹ بکس جو تھے ان کو واسٹ نمبر میں ان کو پرنٹ کیا جاتا تھا انڈر دا اسپانسرشپ آف دا امپیریل اسٹیٹ. فرام دا 16th century, پھر اگر ہم 16th century میں دیکھیں گے, دا نمبر آف ایگزامینیشن کینڈیڈیٹس وینٹ اپ. تو ایگزامینیشن کینڈیڈیٹس, اس کی تعداد, اس ایگزامینیشن میں کینڈیڈیٹس کی جو شرح تھی, جو تعداد جو تھی, پرسنٹیج جو تھی, یہ بڑھنے لگی. اینڈ دیٹ انکریز دا والیوم آف پرنٹ. سو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے والیوم آف پرنٹ بھی بڑھنے لگا.
बाय द 17th सेंचुरी एक और तब्दीली यहाँ पर आती है 17th सेंचुरी में, वो क्या है आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना द यूज ऑफ प्रिंट डिवर्सिफाइड, क्योंकि हर कंट्री में तरक्की होती है इसकी इसी तरह चाइना में भी हम अगर देखेंगे तो चाइना में भी जो अर्बन कल्चर जो रूरल कल्चर था वो डेवलप हो चुका था, अब वो ट्रांसफ़र हो गया इनटू अर्बन कल्चर। जैसे ही चाइना में अर्बन कल्चर डेवलप होने लगा तो इसकी वजह से यूज़ ऑफ प्रिंट भी डेवलप हो गया, ये डिवर्सिफाइड हो गया। अब प्रिंट में एक और तरक्की आ गई, वो क्या थी, प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। इस अभी तक यानी पहले क्या होता था, जो ये प्रिंट कल्चर था इसका इस्तेमाल सिर्फ स्कॉलर्स करते थे, सिर्फ ऑफिशियल्स करते थे, या वो कैंडिडेट्स करते थे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टेक पार्ट करते थे। लेकिन अब जब अर्बन कल्चर डेवलप हो गया चाइना में, अब आम से मर्चेंट जो थे वो मर्चेंट्स भी अब इस प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इस प्रिंट कल्चर की वजह से वो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस यानी ट्रेड रिलेटेड जो भी कुछ इंफॉर्मेशंस थी वो कलेक्ट करने लगे। Reading increasingly became a later activity. The new readership preferred fictional narratives, poetry. अब इसमें तब्दीली, रीडिंग में भी तब्दीली आ गई, यानी बहुत सारे लोग जो थे जो पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, अब वो भी ये प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल करने जा रहे थे, चाहे वो पोइट्री में हो, चाहे वो प्लेज हो, चाहे वो ऑटोबायोग्राफीज़ हो या एंथोलॉजीज़ हो। तो इसकी वजह से जो खास करके वो औरतें जो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी उन्होंने भी अब ये पढ़ना शुरू किया। एंड मैनी वुमेन बिगन पब्लिशिंग दियर पोट्री एंड प्लेज, और कुछ औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने अपनी पोट्री, जिन्होंने अपनी शायरी, जिन्होंने अपनी ड्रामाज, जिनको हम प्लेज कहते हैं, वो अब पब्लिश करने लगे। Wives of scholar officials published their works and courtesans wrote about their lives. This new reading culture was accompanied by a new technology. अब ये जो रीडिंग कल्चर जो अर्बन कल्चर की वजह से डिवर्सिफाई हो गया, अब इस रीडिंग कल्चर में एक और बदलाव आ गया। वो क्या था, वो था एक नई टेक्नोलॉजी आ गई वजूद में। वो किसने लाई, वो वेस्टर्न पावर्स जो थे उन्होंने कुछ बेसिस बना रखे थे, आउटपोस्ट्स जिनको हम कहते हैं चाइना में, और वो अपने साथ कुछ टेक्नोलॉजीज़ ले आए अपने ममालिक से, वो वेस्टर्न कंट्रीज से। अब वो नए टेक्नोलॉजीज़ जो थे वो उन्होंने चाइना में अब इंट्रोड्यूस वो करने लगे। इसका मतलब ये है वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी। ऐसा कब हुआ, ऐसा लेट 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिला कि जो वेस्टर्न प्रिंट टेक्निक्स थी, कुछ मैकेनिकल प्रेसेस थे, अब मैकेनिकल प्रेसेस भी अब इम्पोर्ट किए जा रहे थे 19th सेंचुरी में। किन्होंने किए, बाय द वेस्टर्न पावर्स, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने चाइना में इस वक्त आउटपोस्ट्स बना चुके थे। इसकी वजह से चाइना में एक शहर था जो बड़ा ही पॉपुलर बन गया, जिसको हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर कहते थे, उसका नाम था शंघाई। शंघाई एक चाइना में एक शहर है। शंघाई बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। कैसे ही हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर बना, क्योंकि अब नए मैकेनिकल प्रेसेस, अब नई प्रिंटिंग टेक्निक्स जो थे वो इम्पोर्ट होने जा रहे थे, मतलब हो रहे थे फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। From hand printing there was now a gradual shift to mechanical print. अब हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा यहाँ पर, बहुत बड़ी चेंज देखी यहाँ पर कि हैंड प्रिंटिंग की जगह अब एक नया शिफ्ट हमें देखने को मिला, दैट वाज द मैकेनिकल प्रिंट। अब जो भी बुक्स, जो भी न्यूज़पेपर्स, जो भी मैगजीन्स, जो भी पोस्टर्स, जो भी थिएटर प्रोग्राम्स वो प्रिंट किया जाता था, वो एक मैकेनिकल प्रेस की वजह से, मैकेनिकल प्रेस की बदौलत अब वो प्रिंट किया जा रहा था। इसका मतलब ये है पहले जो हाथ से हम प्रिंट करते थे अब वो मशीनों से हम प्रिंट करने लगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।